Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadakan kuma agama Islam. Insyaallah Allah itu continue ta darasta min Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 kasiam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Artinya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka da'akam amangan alta min antara bi labai paraan ya batil atau artinya haram. Jadi labayannya itu haram. Anga alta min labayan ya bawal atau haram. Wa tudlu biha ilal hukam atau yokna buabi ya perkara alta itu tujuni hakim atau judge mekaso kesalahan alta. Maksudnya supaya ya alta enggak ika ma iya inanta hinang ma iya. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Nah, itu. Jadi supaya takakan bi atau ta'bi ya kasehan min alta manusia ilu labai min lan ya berdosa. Wa antum ta'lamun padahal kata onan bi. Ini lu gaya kal ta'bi. Sogo he nafsu bi artinya amiha kamparaan supaya ya al-ta'a ilu tahinang al-ta'bi atau al-ta'tah. Itu min surah Al-Baqarah ayat 280 kasiam. Ma bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala amandu kita supaya hatina in kita atau kita ngontrol baranta ma perkakakan maka pag-inom itu. Muna-muna hatina sinuguru ya ai ya hatina kakanta itu halal ya, enggak ika haram. Ikadua pidaria tak lagi darajatna min ya halal ilu subai halalan thayyiba. Enggak ika saja ya halal sogo thayyib. Thayyib artinya alanu atau amwan iya artinya kemanfaatan. Nah, bulan puasa itu in mga muslim magtrain sigam baran sigam hatina minsan alta ya halal apabila Allah Subhanahu wa taala samantala atau temporary saja anoho sigam hatina mbal angusa sali ia amangan maka anginum ma waktu bulan puasa itu di ba ia pekakan maka penginum ta ilu halal ilu para kita. Sogo peka yuk Allah Subhanahu wa taala da lagi kam amangan ma waktu Allah. Nah, atina pagtaat ma Allah Subhanahu wa taala mbal lagi kita amangan ma waktu Allah melainkan bangun buka na atau sampai ni mangan sahur. Makna naminilu atina in mga muslim mga beriman lubakna atina ya perkara ya haram minsan ya halal in ilu hatina sini guru toongan he segam
dia pag-usa ma yaitu maka gunahanna maka maksuranna. Nah, itu ni onan dusap itu amal saleh. Nah ayat ya bin basa kulin sini itu masih ayat continuation mapasaran magpuasa. Nama ayat itu Allah Subhanahu wa taala ang amaentom makita hatinaya kabiaksahan manusia mapasaran alta. Ya nafsu kijib maalta aasedi sehingga amikura betiingga supaya hatina ya alta aa itu tahinang maiya. Nah ini sogo ma perkara itu kahekaan na manusia mbal amikil ay paraan na itu ahab atau mbal ahab abontol atau mbal abontol basta hatina ya kabayaan nahe atupat sehingga yung kasamantalama ayat itu aniya mga aaya atas sigam hatina anangdan amua perkara ilu ujuni judge maghukom sigam pagubos pinikura sigam bang kajari binayaran judge na binayaran atau mau mu pinakitaw sigam judge na sehingga ya judge ilu atau hakim ilu amuan ya decision hatina favorable maaaya din sini ya nafsuan maalta aasdi ilu. Nah itu de kayu paraan ya mbalahab. Jadi kataonan tahatina ya transfer alta manusia min de kayu manusia ni manusia sedi ilu. Aniak mga pila paraan. Ya tina ya maka piilu alta aa ni kaa atau alta kita akan ni aa sedi. Number 1 saupama yukta bang kita angamu. Angamu kita hatina angamu kita permission maaasedi supaya kita makaa atau makausa altakna. Angamu kita kebuanan. Number 2 kajari duisap kita angindam. Angindam hatina angusa temporarily pagubos ta angusa pabalik ta. Itu makajari. Number 3 atina ang utang. Ang utang itu agon dalua ya maka angindam. Atina especially sa pamayagta pasalan sin ang utang kita betinan hikana pagubos pabalik ta. Maka dalua hikana. Bos sedih menilu maka jari dua sab ya alta aa maka ni kita atau alta ta maka ni aa laba min pag-usaha. Bisnis ameli ka atau dagangan atau nuni ilu paraan ya hatina halal paraan yang gak ika batil. Nah ini paraan ya batil ya ni onan Allah Subhanahu wa taala din sini sampolna saupama yukta bang kita anangkau alta aa sendi ilu hatainang iya haram atawa ni abang marilaut amundu alta aa lu ni mundu hena pinogo sena ninga ya alta aa bos iya nya lagi ya din sini ya nangdan natina niusa hena paraan ya halal sogo nilamuran hena mailu yang bal halal. Yang sakalaula itu labaina hatina ya litigation maiyana padahal in benarna anya mailu hatina katapukan paraan ya mbal halal mbal benar. Nah itu jadi di kayu maksud min puasa itu hatinain manusia supaya insegam itu benar-benar paiwas min kebiasaan beti itu.
Ya, kebiasaannya kijik ma'al ta'a asedi pagubus angusa paraan-paraan yang halal. Sehingga al ta'a asedi akan iya, maka in asedi tayo ng lugian ya. Nah, ini mengapilah hadis nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapasalan itu. Muna basahan ko di kayo hadis min Ummi Salamah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW di kayo waktu, itu basahan ko translation na jamaah kita. Di kayo waktu bay ahling, pasal minsan matay Nabi Muhammad SAW itu ahe ka doy sap atina ya mua atina ya kasus sigam alta atau aya ay sadya para kala binua tujuannya Nabi Muhammad SAW angamu atina decision min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di kayu Allah bayahaling Nabi Muhammad SAW mamahati mamanga muslim. Yuk Nabi Muhammad SAW kataonan biin benar na in aku itu yuk na manusia biaksa salik dukaan. Jadi yuk na aniya min kaam ya amua para kalakna ni aku. Artinya magsara sigam ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampayokna anya dusap min kaam yukna ya sejak tak wahling. Pandai ia hatina magbisara sehingga hatina tauna magbisara ilu da'awa na ilu hatina ya tahinang pabor Nabi Muhammad SAW ma iya parahal in benarna ngai kabetehe kesebunalan so, pasal ia tak wahling. Yuk Nabi Muhammad SAW sehingga yukna ia decision kuit yukna pabor ma iya pasal ayah beta kali kuminia padahal in benarna ngai kabtehe he tauna magbisara. Nah pagubus yuk Nabi Muhammad SAW na say min kaam yukna be buanan ko decision hatina ya maka untung ma iya parahal in benarna subay hatinaya decision ilu para ma hatinaya kalaban na magkaso hatina subay kapatut ilu tujuni kalaban na akan ni iya saja pasal in iya hatina atau mag-argument atau wahling insa kaulala min bisainan sehingga sakaulala iya ya benar padahal enggak benar. Nabi Muhammad SAW entomindi bang manyuk na mga hapen yuk na decision ko makaam mbal ilu hatina decision ya benar ya bontol although maparasahan bi in itu aku mag-decide makaam sago entomin biyok na bang labay paraan bete ilu sibuk doyok na hatina ya decision ku ilu salik do akhir na amahe api makaam. Jadi maksudnya bangsa upama hatina niat manusia ia pasal hekna atau wahling abus magkaso iya either ni Nabi Muhammad SAW atau magkaso iya ni korte pagubos atau ia magbisara amuan ia ebidensya mau mo atina ya either ya atina ya ni hinang-hinang atau witness ni hinang-hinang ilu ya Nabi SAW mbal ilu amindahan hatina ya posisyon ya alta ilu tetap ia haram although makani iya odo labay min sara atau labay min hatina korte segot tetap ilu makanarka na iya. Nah itu subedi hatina iwasanta. Pag-uusannya lagi hatina ya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasalan hatina ya kebiaksaan mga manusia di sini yuku hatina ya betingga para anta hatina kita makausa atau tahinang makita ya ata sedi pak transfer na betingga anya time ilu hatina min angutang atau angindam. Nah sago anya kebiaksaan angon iya angindam atau angon iya angutang sogo in benalna halamannya niat na amayan atau amapole jadi angan dapu. Nah ini nah, mari pasal ya esok membetinaan itu
ia baya mau utang ilu tinau sehingga pakaya ang utang ilu esok tahinang hatina in sakalala ya kamali ilu ya baya mau utang. Ayo. Jadi tinau na ya anukut pasal bengis ya aya be pinautangan ilu. Nah, entamin bi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maghapen ma time hatina ya bono Hazrat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ya marambuli tahinang khalifah Maryam Islam ditasaksi na mawaktu itu bono ma Khaybar. Jadi mabono ilu deba anya dusap mga mga sahabat ya mabono ilu in sigam ilu hatina patay syahid na ilu. Jadi bang sigam patay syahid ilu pagubos bono ilu tinipun ya mga hatina ya baran siga ubos ya hatina pinatana ya song hatina kinubul. Jadi yuk Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yukna mawaktu puasna bono ma Khaybar tina ya mga sahabat ya bina syahidinan bina tina in patay siga bina tinimu na mga bisaran ahling yung sipulan itu patay syahid itu terus pilo na isap niya asadi nindahin na takilahin na patay syahid sipulan itu terus palabay na isap masadi tina ya patay ahling ya sipulan itu yung patay syahid ya na mawaktu ania ya palabay madekayo haling ia si fulan itu patay syahid mawaktu itu takalehe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya ya dekat sahabat itu haling si A itu ya kena patay syahid pagkali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinambungan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbal ya patay syahid jadi takudat mga sahabat bang ay yuk Nabi Muhammad SAW mbali patay syahid pasal tanda ko yuk na inya itu menarka marambuli ay sababan na pasal yuk na be iya anga sali makita minan sali iya saput atau manta min ganima itu artinya ya alta ya tatimu bang kita magbono pagubos anya ya mga alta mga kalabanta ya tabba itu ninga ilu onna ganima nah yuk na bininga na ilu padahal halam lagi kita pamahagi be iya mene dihanna nah ini ilu atina sababan na tahinang iya patay ma antimbali ya patay syahid kumpay na iya maka makanalka ma iya nah ilu jadi imaginin be itu although inan be na iya amya magbono malan Allah subhanahu wa ta'ala sogo bang anya lagi hatina ya kakahinang hatinya langgal sara bitahinang na arakala ya hinang na ilu makanarka na iya sali aya maghapin malikayo sahabat itu jadi subay toongan kita hatina kamaya anya lagi de kayo hadis min hadis Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahling yaghfiru lisyahidi kull dzambin illa dain. Yuk Nabi Muhammad SAW kamemun mga pardusahan ya patay syahid ilu niampun ya Allah subhanahu wa ta'ala buat melainkan bang mapasalan utang na jadi utang ilu subitaongan binayaran san beteingka pasal Allah subhanahu wa ta'ala kembali palamun mapasalan utang pasal utang itu artinya manusia kun manusia dosa ma Allah subhanahu wa ta'ala kajari niampun ya Allah subhanahu wa ta'ala sugo hatina ya transaksyon ta manusia ilu sabi linista sabi lanu anta sebabna tradisi mga muslim apabila hatina de kayo patay ya binoani kubul atau asong binoani kubul nanti nilaw daw mga pamilya na bangsa pa si fulan itu taga utang atau bita indam na ay tak min kaam hakain bina ambo ya kena kebayaran kami supaya hatina halamannya na hatina ya maka halang ma iya law dan mudi
min mga hatina ya ai alta beta indamna atau beta utangna. Itu dikayu para anahap supaya tina manusia itu benar-benar ia balna ya hanggau. Pag wapatna tina alamanya na tina ya maka harang ia mah surga. Kemudian lagi di kayu hadis min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mabetinaan itu di ba heka tina ya pagka heka na manusia anya time kahunitan kita amiha lugar itu para mapag-usaha atau pag-properti pagpahinang rumah itu mapasalan natin na ya tanah pasalan tanah heka aailu hatina ya pagsukot siga mo bondari balbonto pinatawan na siga may itu bondari na pagusong ito siga mag-add ang ano atawa betek na hatina ya bang binia hatina ya nafsu manusia itu sambatan Nabi Muhammad SAW bangkang binuanan di kayu bujuk na bulawan bago kami luas masih lagi kami lahi dambut lagi minsan yuk na binuanan dambut lagi kami baru kami pahal baru melainkan yuk na bang dinakaisian na tanak buah di maksudnya bang manusia itu bang binak nafsu na itu sampai ni kamatayan itu namanya kahalian. Jadi mapasalan tanah itu yang Nabi Muhammad SAW itu mariam hadis Bukhari maka Muslim bisab wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin minal ard tuwikahu min sab'i ardin. Artinya itu min hadrat Aisyah radhiyallahu anha handa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yukna anga alta maparaan yang balhab malabontol minsan yukna dabetek tu dabetek ni nanya bang dajangkal ilu yukna ma akhirat yukna ningkotan yang kena makelong na ilu ngay kada betek wan melainkan yang kena pitul lapis langit pitul lapis langit pitul lapis hatina ya gumi itu ningkotan makelong na itu hatina ini tu hatina ya marambuli ya kakahinang betek itu in ilu hatina maka lugi makita ma akhirat jadi ya pemandu hatina bulan Ramadan itu sebe entom ta tina salama-lama sang kataha umulta in Ramadan amanduk makita minsan ay halal in ilu sebe iya ni usama lugarna bang ania waktu Allah Subhanahu wa taala anoho makita supaya ilu ni sacrifice malan Allah Subhanahu wa taala sebe disap ya hinang ta. Jadi mga manusia muslim itu hatina ya pikiran nama pasalan alta itu nggak ikas saja ia bilahi hatina ni usahana ya alta ya halal buat melainkan ni Allah Subhanahu wa taala kulu halalan thayyiba usahin bi amangan kam ya halal sebab nggak ikas saja ya halal buat melainkan thayyib itu sama pasalan alta mapasalan hatina ya properti madunya itu daa sampai kita hatina maka langgal sara Allah Subhanahu wa taala uldo mapikilan ta in itu kailangan makita pagubos in itu hatina ai temporary madunya itu usatam bali melainkan maakhirat ilu maka buhat makita jadi entomin bi kam bangkam angutang bayaran bi pikurahin bi subay binayaran bangkam angindam ndein bi babalikin bi bangkaat sebe paham bi pasal ya ya be maindam atau be mautang makita milu ahia na lu katambangan nama kita pagubos da kita kijib atau nafsuan maalta maksukul kita ma Allah Subhanahu wa taala ai alta ya be pamon Allah Subhanahu wa taala daa kita angusa paraan yang malahap yang malabontol atau angusa kita magkorte kita
supaya saja al-ta'a makani kita. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala tasayubi lungai ka makaam. Jadi murah-murahan natina bulan Ramadan itu amuan tuangan ia kabarubahan mak kita. Sehingga waktu kita mulai ni rahmatullah halamannya ya maka harang mak kita hatina ya mga hatina ya transaksyon ta dunia itu ya maka harang mak kita maka surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muan kasawahan mak kita amuan kalampungan mapikilan ta makonaah kita makonaah hatina sebi kita kontento maay-ay yabi pamuan Allah Subhanahu wa taala kita bang kita magtransaksyon maa manusia sedih sebi usata paraan ya bentol ya halal ya thayyib ta kita angusa paraan ya kinabencihan ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maasik kita, mudah-mudahan hatina alamannya ai perkara ya maka harang kita waktu kita wafatna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.